Gentlemen, what are the 4 pillars? Tradition, honor, discipline, excellence. Banners up. Welton Academy for Boys, a breeding ground for the future leaders of America. An institution dedicated to achievement, virtue, and conformity. A school whose rigid standards are upheld by every single teacher, except one. Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are you a man or an amoeba? Language was developed for one endeavor, and that... Presents Robin Williams as John Keating, teacher. Well, is this a dagger I see before me? Philosopher. I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to it. Orator. Oh, Titus, bring your friend hither. And founder of the Dead Poets Society. A bunch of guys sitting around reading poetry. No. Ding. Thank you for playing anyway. What was the Dead Poets Society? The Dead Poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh? I hereby reconvene the Dead Poets Society. To strive, to seek, to find. Gotta do more, gotta be more! Dare to walk a new path, dare to strike out and find new ground. I'm hearing rumors, John, about some unorthodox teaching methods in your classroom. Break out. I'm gonna do it! John Keating. He began by teaching English. Now, he's changing lives. I got the part! Tear out the entire introduction. Who put you up to it? Was it this new man, this, Mr. Keating? Are we just playing around out here? Or do we mean what we say? Tradition, honor, discipline. Rip, shred, tear. What is this Dead Poet Society? I want names. This is a battle, a war. And the casualties could be your hearts and souls. For the first time in my whole life, I know what I want to do. Medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits. Poetry, romance, love. These are what we stay alive for. That's beautiful. Sit down, Mr. Anderson. Sit down. What the hell is going on here? Seize the day. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating. He was the inspiration that made their lives extraordinary. Dead Poets Society. Setelah menonton film Dead Poets Society, apa yang bisa dipelajari dari film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Berkaitan film Dead Poets Society dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, empowerment and self-efficacy atau pemberdayaan diri dan kemandirian. Yang kedua, interpersonal relationship atau hubungan antarpersonal. Yang ketiga, self-awareness atau pemahaman diri. Yang keempat, creativity and self-expression atau kreativitas dan ekspresi diri. Yang kelima, leadership for positive change atau kepemimpinan yang mendorong perubahan positif. Yang keenam, conflict resolution and coping with pressure atau penanganan konflik dan tekanan. Yang ketujuh, empathy and appreciation for difference atau empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Selanjutnya yaitu hal yang dapat dipelajari dari film Dead Poets Society, yaitu yang pertama, pentingnya memberikan kebebasan kepada individu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Yang kedua, menggali pemahaman terhadap seni dan puisi. Yang ketiga, pentingnya persahabatan dan dukungan dari lingkungan sekitar, sahabat, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, konflik generasi dan tekanan ekspektasi orang tua. Yang kelima, membangun identitas dan keberanian untuk mengambil resiko. Apa yang bisa dipelajari dari film tersebut? Dari film Dead Poets Society, kita dapat mengambil beberapa hikmah berharga. Yang pertama, film menyoroti kepentingan memberikan kebebasan berekspresi kepada individu, mendorong mereka untuk berpikir mandiri dan mengejar impian mereka.
Yang kedua, puisi dan seni dapat menjadi sarana untuk memahami diri sendiri dan mendapatkan perspektif hidup yang lebih dalam. Yang ketiga, hubungan persahabatan yang kuat dapat menjadi sumber dukungan dan kekuatan. Yang keempat, konflik antara generasi muda dan ekspektasi orang tua serta tekanan masyarakat mengajarkan kita tentang pentingnya membentuk identitas pribadi dan menghadapi resiko. Yang kelima, film ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan tanggung jawab terhadap pilihan hidup itu sangatlah penting. Dan yang terakhir, pembelajaran sosial emosional termasuk keterampilan sosial, kesadaran emosional, dan manajemen emosi merupakan elemen penting dalam perkembangan individu. Secara keseluruhan, Ditport Society menginspirasi untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi, menghargai kebebasan berekspresi, dan membangun hubungan yang berarti.